wananya wahesese nyuza. Salamu alaikum. Leo harumashe pindisha hatu rehundwe bate uhadisi sina ivesi Ahmada Yusuf ikao woi demkombe wahele shirika lambao Ivecom. Shirika ikao zihaziza halo hazi za mihono haubarikisha umendelo usoni haukaye nsiya hatu ekarudo hanzari jimlise si usubutirambe ifubuka hayoni haromazi haziza mihono yode maana ya ukaya rimkaribisa haukaye nsiya hatu ibidi wataalamu wajitamke, ibidi wakizimbedi wajamwe ili wangu wajue umahala zimbadi za nsiya hatu zilio ekaito kanga bwalo na mashawiri kijajo kambi hojitamka yode maana rakaribisa ni mwananyasi Ivesi Ahmada Yusuf ikao rizamba ndonga mrejei wede dhwa manajimla wahele shirika lambao Ivecom. Assalamu alaikum bwana Ivesi Ahmada Yusuf. Alaikum salam wa rahmatullahi. Marhaba menjio ulikubalia mahadisi ya hatu andani we mtaalamu wa hazi za mihono yabodu helewa yentada umahala wafanya imisomo ili ya mkomore ya jua ukomea usibuzi wahele danzi uhusu zi hazi za mihono. Tafadhali kwezi mwanama au wananyasi mridungao amadeli wawenesa mi parwa Ivesi Ahmada Yusuf watu hansambu itanda sifanyaye misomo yangu Senegal ili rende haraka ba wangu babu haku sifanya formation professionnelle amila diplôme d'état ya Sénégal ya husu domaine ya construction métallique sha et construction métallique hama de landwa ishiao yo domaine très vaste yonda jia haku mananjo sutina boka yo de domaine uyoche wokawo yo moni mwe bahari voju yu hawan construction métallique au barini gasina zemel c'est de la construction métallique homoni gasina ze sous-marin c'est de la construction métallique voju gasina secteur industriel c'est de la construction métallique au hawani gasina ze avions les satellites et consorts c'est de la construction métallique. Donc rejevon tiju hatu banu rejaga sibanu ngaritsingo inamru bien sûr bufanyo izajushile afanye ajushinde ya noma silaha ebenge embana inu tsandi saka sinambambu da banu ya ulute ya uhashirisha wanansi et faida ilio hama et enseignement professionnel surtout industriel technique industrielle wati jua tuwan je subitina boka yo mengo ni mweze ngo bokawo zifrene nsi hatu lokaya ye secteur yo ndio nchashi haku au kabati kartunda hule ngamangala zihaziza hatu eheli zilio hazimbi parce que ima fundirlo nao ima masorlo nao itifotiza hao chez banu ye maso bahia l'école ya former ma maçon bahia l'école ya former ma ferrailleur bahia l'école ils ont formé ma charpentier atsoga lo palwa hemagari ekahone mjini bojuhunde magari ye ya lala yo menji anendao. Pourquoi? Parce que kartsukiri shilwaminu kartsukiri waminuka ye zilapia il a ilmu balaka il a problème ya ilmu. Il y a pas du tâtonnage en automobile. Il y a fanya le gari hadi hafanya neze remedies halo. Avec pièces rechangeables, chacun ce qui se passe au garage, on est où ani yeshombo shila shamba le shilo iwade ka shilo shitsawa ujote ndo habala shile ndwaji
shede shihule ndwaje shede shitilwa wakatepa ni unriha unriho kabale mapesa yesi du coup ça ulilaze ulujindwa ji au hero ajindwa ji donc ani yawe karwa zari jimlise darjo hundu kaya wamsomo wa hazi za mihono Komori redaula rowana tsingwa siwa parce que redaula c'est vrai kwa tu somesa sha wahunde bahati wa roha wendo wanyamilia hamuhazi za mabuku na masanduku na mbiri na nini gestion commerce washido parsam jimzima parsango ma gestionnaire jana na balo mjingula kabatsa ta entreprise nzima gebo ya roabi mjimzima ulona ma gestionnaire shirini na bala kabatsa entreprise ulona ma commerçant de formation majana ya kutoka kabo c'est le monde à l'envers na risome bano ka holo somo we mécanicien de formation on va tu vas ouvrir un garage c'est le halio et quand tu es technicien en bâtiment ou ingénieur en bâtiment tu peux ouvrir une entreprise professionnelle quand on fait un maçon professionnel et hazan gejuka parce que ina donc il y a conséquences d'ailleurs zihazami hono aba hunu Komori zisazire ngwani wa jeni parce que ngabo wele waoka zihazikasu fanyo yali ya ladhimu ebe wabushi no warabu le matanzania wangalia ze construction za ateliers za aluminium za heze be vitre la majorité voilà ma pakistanais parce que wa Komoru jona kwa fanyao wala sima nduenda bonzi wala wasoma wala wasomo na wala abwala ngone elimu pratique et théorie ngone sabanu ukaya zitambu zile mawentia hatu dezazi za mihono ndukatwelewa huko wakati wa almarhum Ahmed Abdalla Abderrahman wakati wa udu wakati wa kabla ya hukolo ziazizo ndo kauzi amini imajalelo kinyume zabari hindi jana wandu wakauzi amini ukawa kalikoli za kanzwani wakazaka mwali wakazaka ngazija unumasiwani lelo side namna yo ngiyabo nduwele wauka wozone sabanu kalwe monda na envers shauri nke uraji wa heza dogo zabari hindi jana lelo zito mkini zalani mtu mamba ko jana ito kairane leo jana yo kairana leo abo timujuze ko waze wala yo migoli mwese ngo bukawo kabidi wandu washekezi parce que waze wala au pesama tu hauka wajabu miti visiter école technique de Wani et l'école technique de Wani njaona différence ya he centre de formation professionnelle il y a Maurice Delafosse Dakar na sommet quand on a visite ces équipements ces laboratoires c'est identique et c'est de l'argent namna bokanga ni conseil na mbukao gudo ya faire formation professionnelle basi mndu kende hamwa privé mrenda hamwa centre de formation professionnelle technique industrielle ya daoula parce que seul l'État peut investir dans ces domaines avec des laboratoires dignes il y a des formations ngawene énergie ya bidiru michie quitte même hamaze TD c'est l'État qui fournit les parce que voilà on a objectif mais il y a une école privée oui ngutsa mapesa avec un usome informatique ujoda tsema koko ya makarkasi ya ordinateur yiho ya jaje okazibala udo hanosi yabo mais l'État il peut demander une aide quand on dit centre de formation informatique abo mkinase diwa des vrais ordinateurs modernes maintenant donc tikazani profitento conseiller ka c'est l'école Isadaoula hamaye formation professionnelle
même hata universitaire, il faut aller dans l'État. En Wendo Bonze, l'État c'est mieux parce que l'État c'est là où investissent. Si quand on fait un bâtiment à ma école privée, une école privée où ça m'appelle ça. Il va pas. J'ai vu l'exemple. Si on me fano, ou l'école hatu badorengwa wandu wakafanya hama école privée mahala uja usigurutso soma uja profite ufanya wa ZTD hama zile laboratoire za hatu. Parce que hula kwa tsinizo abengala mafundo wa hula wo profite usikubalo hunu warengwa waja hunu waone sambizanini bala awampa kama mwezi wa bili tena. Donc haureje swala hao gebido richeke Zimbabwe wazi wala parce que très franchement au besoin matso hao wakahoneli ya hule ya école technique ya wani ya école je répète mimi si visiter ya école technique ya wani c'est une école de référence d'ailleurs il forme ma technicien wenji en bâtiment warumishi hawa actuellement vokao wajoshile na ingénieur walibaba. Donc jusqu'à preuve du contraire gamona we namna ze dunia namna ya badilia bana ba namdukaunge na hazizami hono ba namdukaungu juo des professionnels à moi quel que soit le domaine il vit bien. Ngeza jirindi wandu wasomao zenye staarabu ya debe nyingi wanu inokhala tuyamba ni madhamana huana au kamduwele wakae debe ngio nyingi anayezitendwa ye de serikali ya halatu ema dao do wanadamu wao hauje ye halatu inu yo hamase janmizo mbili shaye yinji yo hamwe daula parce que nous là yo kana programme ou ka les ministères on a tout le temps en conseil chaque semaine ils se voient en conseil yabo do bidi wa conserver wa jouer yem kabala ndini ye daula ngo souffrir hamase ma professionnel ye domaine dai à la fois là ces publicités je vais donner un exemple. Imana kwa Senegali huona ma literary wenji wakati wa Senghori akafanya ika obligatoire hena mndio unda bac A akabursi. Donc tous les Sénégalais wa penché haruma de série A. Donc après il faut abili gareje haruma et mes parents on sait arjo nti hatuka yo nugo se starab umduelewa ukaya banu dunia ngenda on est le Comore c'est un petit pays rilu haruma bundo yenga si haruma bundo godo asome no za hanzia mwanga haruma bundo abona kubaliane babo abo ribironda hunu bo asabironde hunu aenda we kinyume voilà parce que nsingi haruma bundo amaze ngo pia kaba sinu ngo gasarma et développement gasarma bundo e Comore bagasa garanzori hunde nti rapare même mbizamishana yani richeke Zimbabwe bonze. Donc à la fois j'ai fait le contraire gasi hamabanu gasi Japon au gasi Allemagne au gasi France au gasi Marekani parce que wao starabu hapa wa mchapa kalamu wa wengi sha à l'époque wakahazami wa wengi lale mana zetizila za wasingi bala yabona na rele wanoka ekakarja fanya namna hiyo ra imiter zetizila ili wakafanya zetizila c'est la main d'œuvre d'abord yoli aka dominer parce qu'ils veulent développer, ils veulent construire. Et quand tu veux construire un pays, après, il faut une main d'œuvre qualifiée, il faut des professionnels pour construire. Et c'est là. Et après, on va développer
ze misemo za kustaarabu ani développer. Donc abo kulam nam yokaya ga Komori obanilo bano ni Komori ngweleuka rien ne va dans ce pays en matière de construction. Hafum jagam développer yo des magistrats, des gestionnaires, des commerçants, des marketingistes, mais là, des sociologues. Non, donc, les hali wambe yo abo rifungu kodiamaji parce que garanzori wa e kangonzo wahe abo ndatsa hasima mtsanga bwe zuma na mafundo jiwa waha sidalio ngoka tile kanwa waha wandu ndo tsahao zemeblo watsahano ndo starabo joka jawabakia mwe ila nyumba. Donc on a fait, c'est-à-dire on a brûlé les étapes. Il faut revenir en arrière, réaliser par le commencement. Il y a un commencement, d'abord dans un pays, on développe la formation professionnelle. Regarde, va à Madagascar, va en Tanzanie, au lieu de Majiran Hadou. Kabati Hazi, Mpono Wajudabo, ou Kekou, Wamba Amamtsaho maçon. Il va venir avec son diplôme. Chati le Karim Noua Balon Kobe, Hadodugam Jumbahe, et de Honelam le Burkili, le Burkikalombili, Arbala Yemason. Non. Il vient avec son diplôme. Je suis Nimdukada, si fallait formation Malali Kada, c'est. Agafanya Rouane. C'est confirmé. Donc, avant que je fasse namna hiyo, inamfanywa hazi huna baha yakane dip yani yaka diplômé wae hazila. Bien sûr, gabon l'école ku karashi na rizibwe huna baha. Shaye daula na ifanye politiki. Ifanye politiki hashirishwa nansi wanobonze wesoma. Wandu wasome hazi bukawunga George Fayuna ba parce que ba mlabo kanga wandu wasome hazi bonzabo itojo pro zuna mana d'ailleurs plus de 90% ya ho wandu wasoma bonzi wajangu wakatufanya hazi waziswama ouais wandu wanomo biyo wenji que ça soit société d'état privé wala wenji go tu wangu juhunda wala wandu bukawo. Bon, quand nous hangala kalomili, il fait, mais il a tiré les yeux à sommet. Attends, mjouan doit abandonner. Hazi ou malani warwa, on doit faire hazi ou muruka, que tu as fait, on doit hundaji. Parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'il a appris. Donc, avant, il y a un problème. Mané de à sommet si wa. Il y a des cas tunda hazi à fanya, il y a takle mwende à fanya hazi ou kawo. Voilà. Ngebanu. Ikardo dari jimlise kunisabu kai halatu ngiona yeranya ngiona serikali na ensia hatu rizamba ndo ukangiona ukosefu wa haziza mihono na abwa ina usikuhusha ubure ngebanu le kalima la ubure lilo weyimru tujua hata hazi hawe mru johazi utuhunde hazi yafana maana wanu ambao yensingi wana ubure ngochongo njeza daima sibuzinga bwana zioni wa universite wa somao kaungara ambao kaulamzinga wa bandaya ngebanu le kalma la ubure dinu ngoli tafsiri namnaje banu yaki manga e chômeur hamwa zungu e chômeur ganze ke imru na diplôme yanze ke imru Ujondongo ya somanongo so asomesane daula au haji somesa gene papier et diplôme hae kasunda hazi shama nadam buya robi bukawo haju hawo mlewo ari hende hasomo maso mahala au hasomo sude mahala hajaja hamba haja jezandu mayo tukabati hazi non. Il faut que tu sois d'abord un professionnel. Alors, je vois ce que ça veut dire un professionnel. Un professionnel, il a avec tous les condiments
qui vont ensemble avec ça. Et de l'école, à son théorie pratique, il y a des diplômes. Ou maintenant, quand tu as déclaré, ou quand tu as hazi, oui, ça c'est chez chômage. Donc, il y a beau, avant on les bouchines, on fait un commerce. Nous avons coutume hazi. Oui, au chômeur, c'est vrai. Awe daula ka ite mathalani awala awali university afanya economy katunda hazi woshomeri shaonandu wa lomu mijini wa tsola likoli ya josiku ya mriadunga mdukalo mili ya kata penturi bari hashili hondori hahunduye yerulone nile penso guberezungula yamba mishomeri en général woti de mashomeri wavumulwa e shomeri yanzo ke wimbu ukaungu gena nugo zojo fanya halafu tena yalone ze conditions zazo vanu ikalu ndari jimlise vanu ngabo siasa ya serikali mfano ngabo majumba ngabo jumba lilo singani ikawa wakati wa Abdul Wahab bahazi za mihono ngabo majumba menji ya bulwa hunu yarudia balwa ni serikali hawe madhamana watawalia oyensi waturinga yehima ya humhima wahizi haziza mihono hunu yabo sisi kwamba ukaya inu kusudi hauje pangabo kusudi zihaziza mihono zinu ukosefu hazo wandu watu usomesewa haruma siasa jimla ya serikali hauje mimi ntuamiluka kaba kusudi misha wandu wenjiwa hamba ka daula mbesimanu wa kusudio non je vois pas que kaba kusudi parce que je donne un exemple ngala juzi ya agression za parani ya zilmaju tu sais combien daula mapesa va dépasser masugala yani banu manamba kwa kusudi ye daula udo ajuhuna nezi problem Ungo aminuka wo wahansi mshinzi wa daula ya maudu hau wakati wa mtapalo na mjihubio kutufikiria namna hiyo Banuga mrufikirie maudu ya hoa Komore ilufikiriwa ye sina ujua aminuka ye daula ngwa kusudio zinu wakati kawe ye konsekansi kazijo huja kajore jaharumale taifa msoni kamfano usikwe masiwo yala wola yambiwa ya enda ho gendarmerie sidungo ro interview ya yeda pare yambia gendarmerie ka malani kave pare balo ni mabandi ngo misondu yabo werega nini tu sais combien de bonhommes doit dépêcher wa honda hamoya firiyo ne magari ya tolo et carburant ro ya rumishe ban yabo ukati yabo ça c'est de l'argent ni joke nswabili kwa jala la shabo wakati dépassement pesa tena ili wafanye surveillance na boy kanyangu ingondo ngo na hazizofanya wala kati mapesa ni waule vinyo wanu au bange kuna mnambio kaya wando fanya zero zila wala na damu wala ndu bakawo ani ils veulent ani ndamba mkati yao wanzo mikati yao wafanyezi wanzao sila halio donc abo de mana hunde suka e conséquences e ke dawla ko jarga zengo zinu hemiono mili wa former wa do former les populations ou former simpaka o embria ou sont formés typiquement ani pratiquement jaou il y a ministère de la formation de l'éducation nationale et de la formation professionnelle et technique na balance soit publicité na balance soit publicité zaone ça est danger lié harma et jeune shababi parce que on est comment ça réhabiliter émergence 2030 il nous faut une main d'œuvre l'émergence c'est-à-dire c'est quoi yo kardina ko jarje do jusa jarnge uka siderlo na magistrat wenji hamoy région océan Indien c'est des infrastructures il y a ils ont aéroport ils ont l'hôtel c'est des grands magasins c'est des régions du Kafanyanilo il faut un moulabio mon frère au school gachil jojaba
karina lunda mana parce que ye mentofro wajoka jarangele gashi wotsor do bele no ndo hazao wajod wargele gashi mzao ani nabo le minimum yemna 5% joka hunda awo hawe 2% parce que de heli en Afrique kawbira yemna 2% jo hunda male gashi hawe 5% sha kaga sina mendovro joka yaga sina arjuka kana ndushiwi au wizili wajoka fanya kazi hapo ni mrabo nguliba 150,000 francs yaba pesa menji sha tu imagine ka tirjoka na kanza abo on rajo babo o magardan wo magoba nandu bonda bieto matalani hawandu wagara mais les cadres techniciens ingénieurs yanura pas ngebalu le dalangi londa imana banu honi sale twaramo honi sale danzi honi sa zihalati wa mahala zilio serikali uraia imachapakala mu majalelo haina mnu wanzo ende haruma sanduku la mali ya rabeze mali ola wanzo ende harumaze hazizabiro ya engeze ze fakturi ya hunebandu yale ngebalu le shawiri ngilonda bi au kaya ikardo handari jimlise mwana maibesi ma 46 ya uhuru umbabandu rapondeshi abantu ala kuli hali ibanu ngofikiru kanga botwama ge hal o kweli nzia ndani yenzia na lirika uhe randise vanondu wandisa la rendora fanye ma 50 ya saya allez c'est-à-dire il n'est jamais tard sukagar direjei nonga bidori rejei shaha ça c'est moral c'est-à-dire ye dawla ne investisse hamwa ye secteur ya hezi hazamiho wangalia makarkasi ya magari angalia bushiningo parso R4 na de chevaux bushini wo parso R4 na de chevaux miari zendao les cars rapides à Dakar ce sont des voitures de 1960 magaranga endao pourquoi gari la 2010 ujona gari la 2010 hata 2015 lisali na nabaki afungo na mioka ya ujoka na mioka ya de chevaux le de chevaux haou la coccinelle haou miari haou zikara rapide de Sénégal ujoka na mioka sa ula sujizi ula msomo la 4L gurule mar bushinara il y a aucune angazija okomor besemido na tio ya ruju e mwana ola lobi mwana nyawa Wasid Ibrahim Monsef ye de ndao no bambe besebele sela la bamtunu bona ibalia donc ila ula msomo pana magari ya lai ula yendao ula msomo obohe kabalio izini ifanyao actuellement ifanyao pièces za Renault 4 au Super 5 ziba do hale shara ngene maalumati ya formation hajo harange hula harange sha moderne shaleo ne shahale shahula ha adapte ha unganya ha adapte et ça marche ngibanu wewe gutwamba edawla narambe wafema shishio wafuze tempa kwa tuisha hizo ambao hauizo mara ya wengi ambao haukayale twaramu la shababi mkomo ya shababi hanza mabadiliko ya shababi hanza hazi hanza ya waneno sikini shaho kweli kabati rumbi harumaisi lelo dawla kwa jaishi ya hizo hamba ya mijia hatu ze commune kejajo wakati waralauze dawla iso mkiniha rarengaze mamlaka rabue mashirika rasomiso wana au kaya kawana msomwaje
yo valati hone salulu ka zibani zifotigizwa ma o azuwa yani de daula do wa mwando de daula wa mlezi yana kuliani ya wabaha ababa narneha mwe conseil ya ho ya him ya mashababi ni mapara mimi conseil njutowa parce que ça bague bidori rejezer yani il faut commencer par le commencement ngebidori oriento wana harma ces séries scientifiques parce que ces séries scientifiques ils ont des ikawezaya et ma ingénieur harma ces domaine pia ils ont des ikawezaya et ma architecte ils ont des ikawezaya et ma agriculteur ils ont des ikawezaya et ma les techniciens et les médecins c'est ngebidio wandu wa orienté o wana hatu a partir ya CM2 CM2 wana wandu investisse o wana harma de série scientifique c'est maths physique et sciences parce qu'ils ont des glorify et après e kari sarwa hayanti jido tsawa karavati shema wa karavati ngo wenji rahano wa gara no fanya alafu abuyo ngasama Faransa si Malaisie tikanza njabo anti Malaisie kikolo si diari simbishe arapondesha banu je crois pas parce que les Malaisiens wazungu wa jahunu bien sûr ani wazungu wa jahunu wajawa wabaze l'école irisome wono yabo sinajua nambuka ya nu wodo warisome sa yembi hambinu bien sûr gabo différence ya hema anglophonie hama ze raisonnement harumo ne par rapport à francophonie cha gerka hanzari some jukari some je crois que inu faiblesse ya ki daula wa komori wakasiwa haku halafu kwa jaka contrôler wakati sa unuviri et y a pas de résultat ngokubali ukakabatsina tija tazira za henti ndini no formendo ndini hawo hiyo kwa sinoweza tazila kabatsina tija kabatsina tija banu wodo zawangali twabika ya bushini la R4 mwendo la Renault 4 mwendo bazako zinjizi wodo angalia zinjiza il y a pas de finition wojo par exemple su tarenge a de coffre béton directement geba peinture du coup banunge mbabu ya tofanywa leo emijihatu il est trop wahwando avec les normes finition za kweli peinture itojo disa ce problème hani hama virus ya rikanti kaza narende hai bano kando de coffre bufanywa finition soya masticage ya ciment on doit finir ge peinture et nom de Dieu ge peinture wa shalo tukale na mkaziredi haya soboka les problèmes sont légion dans ce pays hama et développement bano tuhamboka ingeo wana nyumbari wana umuroni watoka wangu avec les normes za finition njema za muroni ça serait joli sha wojuhunda ni mnugu wa heli anzao zigula unaona kai betotela nyumba ya wahula ilaka jawa ya tsamilwa donc narirenge nareleuka zihazami hono naringude nsirangu ngerjodo saze karavati yani yaboy kardo jimlisa narikane wandu wenza imani au Allahu bien sûr
lakini nduanza imani wa joshuli ha nensi wa jofikiria nensi ijo ani a long terme kani mawatwani kina wandu kao wa peso mato wa jouer kaya banuna 30 ans kakar jafaya no kadha kakar jafaya no kadha yabo gabajuka ko uziro amhambyuka il est temps juzitu amrejamo fanun wa ezajiri zilmaju hema shababi wargele lebu wani zibraka abazenzia wa tahoma pesa il faut attendre au pire ndo mkabasha ngwera bien sûr parce que vous êtes maisha tsanga yao bomze kuna kuchukubali kwa uladu mkaba kuchukubali kwa uladu mkaba namuelewa ukao mkaba ishia à quelques jours ishiangalia à quelques jours ne maisha kwa badile halinu da sonorité il a yabo à quelques mois garjonendi après 2 mois yabo nabo nari rapidement il est temps kanu mtu mambaro hena mndu kujuzisiwa hena mndu kujuzisiwa kullukum ra'i wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati mimi mpango watu mpango ni kusudi yao swadaka ina mndu yeshi yani gabidio ina mndu ujondo hamada zinu rinja mwa zero réseaux sociaux relamo wa Komori parce qu'il y a un grand problème dans ce pays. Il y a un grand problème, les problèmes yo et kake jali sont dans shauri na gudaba. Papa hi yela answiri ngejoka ne veri ngejoka oui ela answiri ngejoka 21h moroni ani ela answiri on jodora mbiowe tawa utoji hufia parce que on go wahara jisiti kama jilisi ni mabinguni yani materi wale soka mabana harsina bezaje baga muneza jilijuzi bezar karla webanu eze porozisha wa majilisi mas kare kubaluka ya mengoni mweze ngo Mwenyezi Mungu yarinika de hawa ya maninu rahunde solution abezaraka rahaze jagonga so bakati kama jibishini juzi mabinguni ya animateur hakau para hamvu ya mabani harusi wabeze waje ili wangu wajoji tapili ya wareji bangu wa moneza biriju izabira juzi ya wama minukaze sazo hizo ni animateur ya kamalaniho yodizi ya choka hamba abu sema ja mushkila mwenzi e karsari jama brakaji al mugubalo le garende hatu maga ima tueri yali e porona hizo wahida Allah karje porona zengo hizo donc très franchement on doit regarder go sérieux wapange mashababi wandwa mashababi wapangiwa mimi salise hazinu ngari gamyambo ye miji surtout miji sideritiko jitine menje jwase zelekoli ye miji na rifaize ze centre de formation wandwa jijenge yezindo rilike valeri ye mabavu hatu Mwenyezi Mungu jala ze la mérite zinzija ze merina zifanya haziliwo hii watoza fikira wanduani so shekeza ami chakile tibo faize ngo pia donc menana rete misihiri tirini rwaheze centre de formation tujomba misihiri bajomba kabanu oya bala ya misiri ya misiri barabanu ya su tafsiri namna nyodaji watu tujofikira wanzu watu do swali misiri ngiyo wangu swaliyo haku
riwa hazele koli zo forme écoles primaires wono ngari jitinyawe menje séparé donc maintenant na rechange riwahi zele koli professionnel bandu wasoma ho somenyo onro zadi wasoma ho sonye ze kandu no se kofia ikangwa jori ziwane za lashini wono haya wahazami hono wandu ume wa forme wa utazekaro kitirjona bonza barenge wangu wajasoma wana hatu namna yosude hay namna utekaro namna ladhimu vazimane teori parce que non gebidori la muhe gebidori daula la muhe ho he ujimlifu wa ndo tipi wananya wa SSN News rika wazima ne ndo na jimla wa Ivecom kawi mwana mkomor fanya misomo yahe yuho Dakar Senegal harumazi haziza mihono bundo wa hakadha mungoni mwale danzi alisheme zao narijikomeri maruhe ngedi ngohi hauka haina usiku wa ukadi ugo badiliu lelo ekawa ushababi wafunguye mihono zenzaya zivi ya harumaze nyiwengwe ezi jiriu lelo hindi wa dubao haubaze nzia hatafsiri auka wa hutajiao le dipela usiku kabati hazi harumayensi hauka kabati luzi ushababi nguona usikini wa ilmu hata sisi lifanyao zihazi za matangazo zinu ngasina ukosefu wa ilmu yani yensi tsopondeshea ikansi namna ikao ukweli yetu amaka yode maana Ivecom yegoma na jimla ya hezaleji ya lataji ili yekomori jipange ekai serikali kwa tina zenchida kwa suona aula haushe imani ngisho maharoni yemiji na rengezedo amana zahabu haukaya garumia mali nyingi harumwe miji kinyume ya ukaya rike harumwa karamu ulawana naye na ripange mashirika na ripange wanasjana haziza mihono mashonyo wanawashi ndongozi nji na rijikomeri maruhe haonesa hina mnayu nwedwa manajimla wahe Ivecom wananya wahe SSN News kaja kanzarike wale ishale danzi la mtumamu harumwe suala inu ngilo taji haukahaina usiku ngababasa uhao za nyumeni hunu masiwani bwana ndo manajimla haukaza kifu ya mahadisi ya hatu risala hindi duluniyo haukaya hueleha ya maoni ingefarudhishao na ukawandu wa sirenge tafsiri nyindwaji la de komori ya maudu ne shababi mkomori maudu eto amangi onda omtawa ukaza shehi chwangu onda aswila nikausi yode maana ya dhama na woi ya taharufuana wandu warejezesha imani erisala uloniyo hindi haukaza kifu ya mahadisi ya hatu haukakarja kanzarike wale kwezi erisala brièvement si dayinu lukaya enamru wakawo shababi wa maha hadise shababi yatunde ha bahati yenda lekoli haju au walo mo lycée nuwaze ya wana narikauhe rifaliki ces secteurs et secteurs scientifiques ani haubua lukaya wana na réinvestissé wana hama ze série scientifique hama Senghor amrejezondo Senghor à l'époque de Senghor henam raunda baka Sénégal aka diplôme la demala ko au Sénégal Yemachapakalamu voilà donc tu dois politique daula wajofanya tu dois anzari shekeze ya daula wa shekeze Senghor waone namna hena mwana ujokangu wa rive hamaye secteur hamaye ces séries scientifiques ya sediwa hamvu parce que ils ont des iwaloriju wala zijorifani haya o watu henda ujumabu
hawe wendo wesawa hundaze baki walo bonze na wangalie hazibu kawo surtout hazibu kama mgujo jiruma amini wae mdula some hazibu kawo mgujo jiruma parce que l'américain un américain kaka fier kaka tujiruma yo idéologie wo hani un américain et kaka fier kaka tujiruma voilà un américain il est fier quand vous jiruma donc na ojiruma après Dieu kenga unanogo quand vous yuzifana uzi aminio yo de risala njoo hi towa kuhusu miswayinu yele yari hunde wakati wasa ya madehli waonesa ri dungo juma ba développer hambabi shayinu de introduction bege kande yo de risala njoo shida ni tekeleze banu o hafu wananya wahesese news abantu dolikaza kifo mpango wa hatu unu kaori mwambiani ukari karibisa mtaalamu wahimiva uhusu zihazi za mihono na suala yahe zihazi za mihono yenu ndio muhimu au kama kwa tuelewa kabla ya uhuru na banda ya uhuru wazee wakabanu wakauelewa majumba yanu emajalelo wayafikiza ebanu ezazidini ebanu yensi ya hatu iwasudije ye bahobarikisha letaifa linu enziandai yode mana raka uhadisi mbabi ribadiliane zendime ili ribamandane mrenge munisa banu ivesi aomba ukainu swadaka na hata amani ya hile taifa uka ikaija daraja ila nsurenge joka bo masihu hausohufi ya zinafsi himaisha majiro nzo tabu no siki ni nzonzaya kafa bodi wali haukaya yemlelo yabo ya honda yemaudungu jopanda yabo lelo ya honda na yoyo dena maana ensi yenda uhakinyume ukosefu imani hosoni mwa lezi tamam imani hosoni mwa haina mkomoro ili liniketwa njema ya ensi hapo gari mto sauni zaidi na humbeshidani marhaba mingi asantu